So, si Kirby napalaban og unsi-unsi sa shooter na Malungon. 200. Soy, kumpiyansa ka dyan, Kirby. So, good. Uno pila. Ha? 3 na ka, Kirby? Size. Yabi na palayan bidan karon di. Palayan na sini. Kaya ni malayo. Kaya na malayo. Bayar ko pula. Palaban si Kirby o unsi-unsi sa shooter ng Malungon ni dayo unsi-unsi. City, hey, kumpiyansa ka. Kumpiyansa ka nga mao ni champion sa Malungon Barangay Lutay. Angin. Pakit na po. Jempol man si kuno. Pwede siya sa kuno ko. Pila score? Let's go ping. Siya. Kali mo. City. Si una. City 3. Yan na po palayan na karon ping. Kaya po siya mo layo. Na. 300 ya. Ay, dagko ka 300 400. Oh. 4 City. Lamang si Kirby. Hoy, sablay. 8. Oy, absan gi karon. Maperfect yan ni Duaron, human jud. Hurot kalas tangkong nimo. La na shot. Sus mo yung mga taga Malungon, taga Lutay. Kirby rin field yan eh. Karo pas Kirby sugal kuan ba? So Hala. Napay tira, hurutit Kirby. narada na ko. 11. Layo kay, yano kay ni layo diri oh. Pasiati mo na, panalo na. Panalo. Winning ball. Shot na sintos. Oh, get si Kirby. Ha? Sana, second game. Taga Malungon yung kontra ni Kirby, Barangay Lutay. Yabi na palayan karon bing. Dos. Bing, yabi na palayan karon diri layo. Awan to? Lahi na ka tumo. Ha? Purot na tangkong tumo. Brown na ta. 4-0. La. Shooter ng Malungon. Cinco, uno. Yabang-yabang si Kirby. Shooter kan kalaban ni Kirby, wala sablay. Oh. Mo ni shooter sa Malungon. Pinaka-shooter sa Malungon, Barangay Lutay, walang sablay. Kirby nandiyan dyan. Size. Hala. Tara, load na. Pila na? Tawa. 5. Hala, naganahan ng Barangay Lutay ah. Ikaw kulang. Shooter ng Barangay Lutay ni. Alay, be. Pareha size. Tay score na. 8. 9. Winning ball. Sila san eh. Panalo gid si Kirby. Second game. Last si Kirby. Pag ma-shot, panalo na. Yan na po palayan karon bing. Winning ball. Wala pa. Mapasok pa na si Kirby ron. Kanay pinagring. Ay, tama, sakto ra kasi mapasok ka. Masyat ni 8 pod. Hala, La, nasihat po niya. 8. 9. Hala, pareha mo. Sila san eh. Si Kirby, pabalos pa si Kirby. Una ni si Barangay Lutay. Dos, baka na. Ha? Pag masyat mo na, di pa kabutawag, balos pa si Kirby.
Oh, wala na ka. Yan na siya ton. Tabla mo, tabla. Kung masablay si Kirby ani, tabla mo. Winning. Wala kay tabla gyud. Ini yung ball limal ni. Tae man. Oy, tabla gyud mo, tabla. Tae man. Oh, paso, paso. Lah. Pelukan. Wala pa kay to kickstart pag ito niya. Kuyawan mo sagka. Oh. Oy, apit. Oh. Ah, panalo, tablang laban. Siya ta Kerb, para 12 daog ka, 11 lang siya. Palos pa siya. Kerb, siya ta para 12 ka daog ka, 11 lang yung score. Oh. Ay, pilde pas Kirby ha. Tabla. Oh, tabla yun. Tabla pa, pagkagandang laban na tabla pa. Wala na, sige. Tabla pa. Tabla. Dos. Dapat. Yes. Para kay balosan eh. Una man ka. 5. 6-0. Uno day. Siya. 6-1. Oy. 6-1. Murag gamit daw. Namingaw na, wala na yung tao. Lakaw na. La. Adla ila 3. 4. 4-6. Adla ila tikalo no. Ito, bilyaran sila. Kalo na lalong karon no. Sa pinyahan. 4-6 sa score. Travel, 5-6. Travel gani. Oy, 5-6 ang score. City 5. Nice pa. City 5. City 5. City 5. 5 man siya. Ha? Siya na dai goles. Gualis. Ay, nalapong isa. Ano mo, intra mo rin isa rin karon. O, si Unsi. Tagunan doon sila. City, pasyat 9. Wala. 9. Natabla sila, next 10 sila. Oy, apit na po. Do, last ball. Pag masyat, paso. Masyad paso. Oh, paso, masyat. Balik sa uno. Paso. Apit. Sila saan eh? Panalo na, Kirby. Oh, panalo na. Sama, layo. Tawag na si Kirby. Wala na balos. Okay, panalo gid si Kirby ng Jinsan sa shooter ng Malungo na. Nunwan. Si Paking o si Juan. Mundiar. Mundiar, Antong Mundiar. Sini daog. Kay doon, Antong Ton. Ano ko ano? Sige. Panunwan eh. Score lang yun. Treinta. Ini lang budawag sila. Pangailag 30. Oh, okay, bala. Pinta ko ah. Pinta oh. Uno lang gid loy. Ni guro kuno igal ay igol gid sa bird loy ay napanog guro masyat. Igal lang gid bird bulog. Nidagan din. Wala, kuha pa niyo. 1-0. Una ni Paking. Yabak na. 2-0. Ranir man, pusot mo yung dagan eh. Sa buksak. Siguro kuno loy. Igal lang yung bird. Ah, gimbal na. Pwede tamil. Tumula ka, tumula. Kato kay di na tumuntol.
11-11. Half court. 500 ang sugal. Pero maliluwa ko. Para makita ko si Unsi ba? 2-0 ang score. Di up. 3-0. 150. Dahil 3-1. Lah. Siya una loy. Wala na balos na. Hoy, 3-1. Bibutang pa kayo mayo. Pipensa. Siyat ni mo na kaysa. Pusa na. Yung straight cut siya nagtulog. Wala. Go ko dito. 4-1. Wala na. Out na. 4-1. Una si. Kakita mo. Cinco uno. Uno na ang taga Maitom. Si Mundiar. Ay, live na kayo. Mundiar family. Apirkawa. Paking. Malungon eh. Napit na. Oo, uno lang dyan po siya. Uno 5. Sayang nga. 1-5. Grabe nga dula ni. 5. Size ng takay mo magsiyangan. Kasiti yung tana. Ay sayangi. Sure good. 1 dyan pagkaking. 1. Size na. Sayang to kayo na. Utso. Ah, City. City 1. Uno City Japon. Uno City. Jambahan. Uno City Japon. Exercise ni. Labot board na no, karon kuan man si Unsi. Labot board na siya kay Unsi man. Oh, les buluno lang. Hoy, uno lang Japon siya, uno City. 9 ng taka. Kaon tama, di ba magukod, dala. 8. 8-1 Japon. Lamang na taga Maitom. Dos na, dos. Dos. 2-8. Ocho dos. Ocho dos. Dapat ay tipunit. Ocho dos Japon. 2 si Paking, shooter ng Malungon. Allah. Gimbal. Game. Panalo si Mundiar.
Shoutout Mundiar, sa taga Maytom Mundiar. Ibo na, dog. Panalo si Mundiar, Maytom, shooter na Maytom.